নমস্কার। আজ আবার সেই অর্কিড গার্ডেন নার্সারি, আর সেই অর্কিড গার্ডেন নার্সারির ফুলের শোভা দিন দিন বেড়েই চলেছে। যে গাছ আগে দেখেছিলেন তার আবার রূপ অন্যরকম, আরও সুন্দর, আরও নতুন কিছু গাছ। এই সমস্তটা নিয়ে আজকের প্রতিবেদনে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। কী কী গাছ আর কীভাবে তার গাছের প্রসেসিং চলছে, কীভাবে আপনাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে সেই চেষ্টা চলছে। এখন দেখে নিন গাছগুলোর ব্যাপারে। ফার্স্ট এখন সরাসরি পৌঁছে গেছি প্যাকিং সেকশানে, যে সেকশানের ভিডিও কখনো তুলে ধরা হয় না, প্যাকিংটি কীভাবে করা হয়। আর সঙ্গে রয়েছে জয়প্রকাশ, নিজেও ব্যস্ত। প্রত্যেকটা গাছ একটা একটা করে, মানে যে গাছটা আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট, সেই রিকোয়ারমেন্টের একটি খাতাটিকেও একটুখানি তুলে ধরতে বলবো আমি। খাতা, তার যেখানে যাবে তার নাম ঠিকানা, এই সমস্ত কিছু নিয়ে। দেখুন, আমাদের রুটেড গাছগুলো সব একসঙ্গে দুটো করে যায়। আমাকে অনেকে বলেন যে আপনাদের কুরিয়ার চার্জ অনেক সময় 8টা গাছ নিলে একটা সময় দেখছেন কম টাকা লাগছে, সেম 8টা গাছ নিয়ে অনেক সময় দেখা গেলে বেশি টাকা লাগছে। কেন? এর কারণটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে কুরিয়ার প্যাকেজিং হয়, এই কুরিয়ার প্যাকেজিংটা আপনার দুটোভাবে হয়। একটা হচ্ছে রুটেড সেগমেন্ট, আর একটা হচ্ছে গ্রাফটেড সেগমেন্ট। তো যেটা রুটেড সেগমেন্ট হচ্ছে সেটা একই সঙ্গে দুটো গাছ যাবে, ঠিক আছে? তার মানে আমার কিন্তু ভলিউমটা কিন্তু বাড়ছে না, সেম ভলিউমে দুটো গাছ যাচ্ছে, সেম ভলিউমে যাচ্ছে। বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড আপনার যখন রুটেড গাছ যাবে তখন কিন্তু আপনার কিন্তু একটা প্যাকিং কিন্তু একটাই গাছ যাবে, ওটা গ্রাফটেডের জন্য। হ্যাঁ, কারণ কি গ্রাফটেড সেগমেন্টটা আমাদের মেইন যে গ্রাফটেড জয়েন্টটা, ওটাই হচ্ছে মেইন পার্ট, এটাকে আমাদের বাঁচাতে হবে একদম। তার জন্য সমস্ত আমাদের গ্রাফটিং এর ক্ষেত্রে, যেমন এটা একটা গ্রাফটিং এর গাছ মহারানী, এটা সিঙ্গেল পিস যাবে। কারণটা কি, আমি এখানে যদি ডবল দিতে যাই গ্রাফটিং জয়েন্টটা ভাঙার চান্সেস বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য কি হয়, এখানে কিন্তু ভলিউমটা বেড়ে গেল, বাট এখানে গাছে কিন্তু হচ্ছে দুটো গাছ। আবার এখানে কিন্তু দেখুন একটা রোলে কিন্তু দুটি গাছকে প্যাক করা, মানে ভলিউম কমে যাচ্ছে, ভলিউম কমছে। এটাই হচ্ছে ফ্যাক্ট, আর কিছু নয়। মানে এখানে মেইনলি রিডিউস করার চেষ্টা করা হচ্ছে ভলিউমেট্রিক ওজন, যেটা সেই ওজনটাকে যতখানি কন্ট্রোলে আনা যায়। আর আমাদের যেগুলো পিপি গাছ থাকে, পিপি প্যাকেটে 3 ইঞ্চি পিপি প্যাকেটে, সেগুলো অ্যাজ ইট ইজ যেভাবে থাকে ওভাবেই পাঠানো হয়, জাস্ট এখানে টেপ দেওয়া হয়। তার ফলে কি হয়, এই গাছটা অনেক কম্প্যাক্টলি যাবে, সয়েল লুজ হওয়ার চান্সেস কমে যাচ্ছে একদম। একদমই তাই। কারণ দেখুন সমস্ত গাছে কিন্তু আমাদের প্রপারলি আইডি ট্যাগ করা আছে, আইডি ট্যাগও করা হয়, যার ফলে কোনো গাছ নিয়ে কোনো কনফিউশনের কোনো জায়গা নেই। এবং যখন প্যাকেজিং হয় আমি নিজে এখানে বসে থেকে এটাকে তদারকি করি, যাতে কোনো রকম একটা যেন ভুল না হয়। যতখানি পারে মাইনিউটলি চেক করে তবেই সেই জিনিসটা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এটাই মনে হয় অথেন্টিকেসির একটা আর একটা দিক, আর সেদিকটা খুব ভালো করে বোঝাবার চেষ্টা করছে জয়প্রকাশ। কারণ কি, ধরুন একটা গাছ, একটা সুস্থ গাছ যিনি অনলাইনে অর্ডার করছেন, তার কাছে পৌঁছতে গেলে প্যাকিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট। কারণ প্যাকিংটা যদি ভালো না হয়, একটা ভালো সুস্থ সবল গাছও ড্যামেজ হতে পারে। সেজন্য আমরা কিন্তু প্যাকিং এর ব্যাপারে কোনো রকম কম্প্রোমাইজ করি না। এবং দেখুন আমাদের প্যাকিং এ কিন্তু যথেষ্ট আমরা খরচা দেওয়া হয়, যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়, যার উপর কিন্তু এটা করতে গিয়ে আমাদের যে আদার্স যে এক্সপেন্সেসটা, ওটা কিন্তু আমরা আলাদা করে চাই না। আমরা কিন্তু যার জন্যই কিন্তু আমাদের যে বেসিক যে অর্ডার রিকোয়ারমেন্ট, ওটা 850 রাখা হয়েছে। ওই জায়গাটা কম করা হয়নি, কিন্তু একটা জায়গায় কম, এটা আমি নয় আপনাদের মতন কাস্টমাররাই বলছেন যে দাম কমেছে, দাম অন্য জায়গা থেকে কম আছে, এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিডিওর মাধ্যমেই। ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে অন্য আগে দাম বেশি ছিল, এটাও কিন্তু আপনাদের কাছে একটা কমপ্লেন ছিল। একদম, সেটা আমরা অনেকটা চেষ্টা করেছি কথা বলে মিনিমাইজ করা, বা যতখানি পারো মিনিমাইজ করার চেষ্টা করো। আর দামটা কিন্তু এই জায়গাটা ওই যে 800 কত টাকা দাম, সেইটা এখনো কমানো চেষ্টা চলছে, দেখা যাক কি হয়। সঙ্গে একটু বলি, ধরুন একটা লোক আমাকে 900 টাকার গাছ অর্ডার করছে, সেখানে আমি কত টাকা কম করবো? সেই লোকটা যদি 1,500 টাকার গাছ অর্ডার করে, আমার কিন্তু একটা জায়গা থাকে, আমি এখানে চাইলে 100 টাকা কমাতে পারি। সেই লোক যদি 2,500 টাকার গাছ অর্ডার করে, আমি চাইলে 200 টাকা কমানোর একটা স্পেস পাই। এখন একটা লোক যদি 500-600 টাকার গাছ অর্ডার করে যদি বলে দাদা কিছু কম নিন, আমার সেখানে তো কিছু করার থাকে না, কারণ অলরেডি কিন্তু আমরা প্রতিটা গাছের দাম কিন্তু কমিয়ে দিয়েছি, কমে গেছে। হ্যাঁ, তারপরে যদি আবার যদি কম করতে বলা হয়, সেটা ইম্পসিবল হয়ে যায় মাঝে মাঝে। এবারে একটুখানি যে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, হ্যাঁ, এখন তো টাইম হচ্ছে রুটেড, একদম রুটেডও টাইম শেষ হয়ে আসছে, আর মনে হয় কিছুদিন প্রায় শেষের দিকে। তো এখনো মোটামুটি কত রকম ভ্যারাইটি, কত ভ্যারাইটি এখন অ্যাভেলেবেল? দেখুন, আগে তো আমাদের কাছে রুটের ভ্যারাইটি ছিল প্রায় 130+। রুটেড, তো সেইটা এখন কিছুটা কমেছে, সেটা এখন মোটামুটি 90-র আশেপাশে এসে দাঁড়িয়ে। আচ্ছা, 100 নিচে এসে গেছে, সেঞ্চুরি করতে পারলাম না তাহলে এবারে। একদমই তাই। আর গ্রাফটিং ভ্যারাইটি যা ছিল তাই,
বরঞ্চ তার থেকে আর একটু বেড়েছে। মোটামুটি এখন 140 প্লাস গ্রাফটেড ভ্যারাইটি। এবারে গ্রাফটিং সেগমেন্ট আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণটা কি, ধরুন এটা হলো থিমা ইয়েলো যাইছে, হুম আমাদের কাছে রুটেড ছিল, দিয়েছি, হুম বাট এই সপ্তাহ থেকে থিমা ইয়েলো রুটেড শেষ, আচ্ছা টোটালি শেষ, থিমা পিচ রুটেড শেষ। yes এখন আমাদের কি করতে হবে, come back to we have to produce them into grafted, again come back to the grafted condition. তাহলে গ্রাফটেডে ঢুকতে হচ্ছে। যেমন ধরুন আপনার আদারনা, সেটাও সেম কথা, এখন আদারনা রুটেড কিছু আছে বাট গ্রাফটেড অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। তো আমরা কিন্তু মানে যোগানে আমরা কমতি রাখছি না, হুম। কারণ রুটেড ভ্যারাইটি বছরে একবারই হয়, হুম। বাট গ্রাফটেড ভ্যারাইটিটা আমরা চাইলে সারা বছরই কম বেশি করে দিতে পারি। হুম। তো সেভাবেই আমাদের চেষ্টা করছি যাতে আরো বেশি করে ভ্যারাইটি লোকের কাছে তুলে ধরতে পারি। এখানে একটুখানি একটা কথা বলতে হবে, আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোক, বাঙালি, বাংলায় তো ভিডিও আমরা জেনারেলি করি, সবসময় করে আসছি। বাংলায় ভিডিও করার মাধ্যমে আমি একটা জায়গা থেকে জেনে ফিডব্যাক একটা, প্রচুর বাইরের লোক, হিন্দিভাষী লোক যারা আমাদের বাংলা কথা বুঝতে পারে না। একদম কিন্তু আজকে আমরা ভিডিওটা এমনভাবেই করি, কিছুটা হিন্দি থাকবে, ইংলিশ থাকবে, বাংলা থাকবে, যাতে অ্যাটলিস্ট তারা সামথিং হলেও কিছুটা অ্যাকনলেজ করতে পারে যে আমরা আলটিমেট কি বলতে চাইছি। এমন এমন পার্ট, যে পার্টে কথা বললে, যে পার্টিকুলার যে জোনটাতে কথা বললে হয়তো কিছু লোক কমিউনিকেট করতে পারে, একদমই তাই, এবং তারা কিছুটা হলেও আন্ডারস্ট্যান্ডিং তাদের মধ্যে আসবে যে না উনি ঠিক কি বলছেন। ভিডিওটি ঠিক সেইভাবেই করব, সঙ্গে থাকুন। একদম। আর সোজা চলে যাব একদম যে জিনিসটি শেষ হয়ে আসছে সবচেয়ে প্রথম, সেই রুটের চারা। এই যে গাছটি দেখছেন, যে গাছের রূপ আমরা দেখছি এখন পুরো লাল হয়ে আছে, কি নাম এটার? এটা হলো ফ্লেম, এটা হচ্ছে ফ্লেম রেড। অ্যাকচুয়ালি এই গাছটা আপনার বয়স হচ্ছে নিয়ারলি আপনার 8 to 10 months ওল্ড, অ্যান্ড এই গাছটা খুবই একটা হাই ব্লুমার ভ্যারাইটি। এবং এই গাছে আপনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর যে রেড কালারটা, এটা মানে ওভার দ্য ইয়ার ইট উইল বি পিওর রেড অলসো। ওকে। And the customer have to take any kind of burden for this variety because it is also a high bloomer variety, and you have to they have to put this plant into full sunlight, and after that it will bloom as it is, and it will a repeated bloomer over the year. It will bloom 4 times. Okay, so which kind of variety we can see the repeated bloomer and 4 times or 3 times, whatever? For your kind example, I am showing you another variety, that is watermelon kiss. Watermelon kiss is also a high bloomer and also repeated bloomer. It will bloom also 3 to 4 times in a year, and throughout the year the color will be nearly the same, and it will famous for its color also. And for the watermelon segment, we have found various types of varieties, that will be watermelon kiss normal, watermelon yellow, watermelon batik. Batik. There are so many types of 3 or 4 types is cardinal. yeah. But all are available right now in our garden, and all will be coming. It is all in the grafting or rooted condition. There are so many confusion about the clients, which is better, the grafted plant or the rooted plant. Yeah. And it depends upon the variety. Some varieties they are very stable, you may take them in a rooted, but some varieties they are very sensitive. I always suggest them to take that variety in grafted. Grafted. Yeah, but grafted variety is does not mean a burden. It's a blessing to the client, because the variety which is very sensitive, if we produce them into grafted, it will survive easily. So my suggestion will be, and there are so many clients they are very frightened to take any kind of grafted plant. So I'm requesting them, don't hesitate, take the grafted plant. They are also very good. यह एक बात करना चाहता हूँ मैं, आपका जो ये जो इतना सारा प्लांट है, इतना सारा रूटेड कंडीशन, रूटेड प्लांट है, ग्राफ्टिंग प्लांट है, इसमें वो जो ये पौधे है अभी आपका, वो शो करना चाहता हूँ मैं इधर और बोलना चाहता हूँ. I already showed you flame big plant, but right now I am showing you the flame and fireapple, the actual selling plant. You may see that the plants are in 4-inch pot, and these are rooted plant, but it is very high bloomer variety from Vista Farm. Fireapple and Ruby. Yeah, from Vista Farm company. Here I am showing you 2 varieties, that is flame and fireapple. Ruby I also show you later after a few minutes, and it is just example. And another high bloomer variety is ladybird. Now I am showing you another new variety, that is Adarsh Joy. Adarsh Joy is a very high bloomer variety, but it is very famous for its color. It is unique color. It is nearly cream color like it, but there is no off-white color like this Adarsh Joy anymore.
এই গাছগুলো কিরকম ধরনের ফুলিং? আদার্স জয় এটা আপনার বলতে পারেন 3 4বার এটা ব্লুমিং করে, এটা রিপিটেড ব্লুমার বলতে পারেন এবং হাই ব্লুমার। কারণ দেখুন এটা ছোট গাছ, তাতে কিন্তু কি সুন্দর ফুল এসছে। ভর্তি হয়ে যাচ্ছে ফুলে একদম দেখছি। ফ্লাওয়ার নিয়ে বা ফ্লাওয়ারের কালার নিয়ে কোনো রকম কনফিউশনের জায়গা নেই, এবং যারা একটু অন্যরকম ভ্যারাইটি কালেক্ট করতে চায় তাদেরকে অবশ্যই কিন্তু এটা সংগ্রহে রাখা উচিত। এটা সেই রুবি তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রুবি আনা না ভিএফ রুবি কোনটা? this is VF Ruby. VF Ruby. It's also very high bloomer variety from Vista Farm Company. And my first preparation for the new beginner also, the client which are trying to produce bougainvillea in their terrace or in their rooftop. I always suggest them to take 3 varieties. That is Flame, Firefall, and Ruby. That is very high bloomer and very stable variety. Not so much sensitive also. এখন যেটি দেখছি সেই বিশাখা, যেই বিশাখা আপনারা সচরাচর চোখে কিন্তু দেখতেই পান না, এবছর সেটা রুটে রয়েছে একদম প্রচণ্ড সুন্দর ফুল নিয়ে। আর তার একটা কালারের মধ্যেও সুন্দর একটা মানে ফ্লোরোসেন্ট ভাব রয়েছে, যে কালারটা একদম চকচক করছে রোদ্দুরে, আপনাদের সামনে ক্যামেরায় দেখতে পাচ্ছেন। আর জেপি ঠিক এটার উপরে কি বলতে চাইছো তুমি? बेसिकली विशाखा होच्छे हमारे एक इंडियन वैरायटी, ठीक है। तो ये वैरायटी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं है और बहुत स्टेबल वैरायटी है, और ये रिपीटेड ब्लूमर भी है, साल में 3 टाइम्स आराम से फूल देता है ये वाला। तो आपको अगर कोई इंडियन वैरायटी कलेक्ट करना है जो अच्छा ब्लूमिंग करता है, अच्छा लुक्स भी है, तो आपको ये विशाखा रखना चाहिए। इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, बारिश का सीजन में बोगनवेलिया में कुछ प्रॉब्लम आता है इस टाइप का। अभी तक जितना आपका ये दिखाया इसमें सेंसिटिविटी कैसा है? देखिए हम लोग जैसे ही थाई वैरायटी में ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। तो ये जो थाई वैरायटी है ये वाटर सेंसिटिव थोड़ा तो है ही। बारिश के टाइम में मैं ऑल क्लाइंट को मैं ये बात ही बोलता हूँ, अगर आपके पास जो बोगनविलिया है वो सारी को आपको शेड में रखना होगा, जितना हो सके कोशिश जितना करना। हो सके। शेड मतलब मैं बोल रहा हूँ शेड, ट्रांसपेरेंट शेड, जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आएगा लेकिन बारिश का पानी बारिश नहीं का पानी आएगा। नहीं आएगा। तो बारिश का आप पानी कैसे देंगे? आपको बारिश के टाइम में आपको पानी एक अलग जगह में कलेक्ट पकड़ करके के, रखना हाँ। होगा। वो पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके अकॉर्डिंग टू प्लांट डिमांड यू मे वाटर दें। ओके, क्योंकि अगर आपको ज्यादा पानी देंगे तो बोगनविलिया का एक ही प्रॉब्लम ज्यादा होता है, वो है आपका रूट डैमेज। ओके, रूट डैमेज। ज्यादा पानी देने से क्या होता है, इसका जो रूट है, रूट पे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उस टाइम आपको प्लांट को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत चैलेंजिंग हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे भी देखा है, मेरा कोई दोस्त है जिसके पास बहुत बड़ा बोगनविलिया है, हाँ। जिसका अभी 10 इंच या 12 इंच पॉट में है, हम्म, लेकिन मैं हर साल देखता हूँ 1-2 प्लांट मर जाता है, क्योंकि वो पूरा ओपन स्पेस में रखा है। हम्म। मान लीजिए एक बोगनविलिया में दिन भर पानी गिर रहा है, आपको बारिश का पानी गिर रहा लैक ऑफ द है, वाटर हाँ, लेकिन पानी अटक गया तो खराब होने के चांसेस 70% से ज्यादा हो जाएगा। रह जाता है। तो अभी आपको जो वैरायटी दिखा रहा हूँ ये है आपको चिली रेड। चिली रेड बहुत ही अनोखा वैरायटी है। ये देखिए अभी थोड़ा सा पानी दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा वैरायटी है, हाई ब्लूमर भी है। मैंने चिली सीरीज के बारे में मैंने बहुत बार बताया, अगर आपको सस्ते में कोई अच्छे वैरायटी चाहिए तो आपको चिली सीरीज का पूरा वैरायटी आपको कलेक्शन में रखना होगा। 6 है इसमें। 6 है, अभी पिंक खत्म हो गया, अभी पिंक मेरे पास खत्म हो 5 गया। अवेलेबल है। पिंक है, व्हाइट है, येलो, येलो, पिंक, आइसक्रीम एंड व्हाइट। White। ये वाला चिली व्हाइट है। अभी जो देख रहा हूँ ये व्हाइट है। हाँ जी, तो चिली का एक नेचर है, आपको विंटर का एंड में ये जो पत्ती है तरह झड़ जाता है। अच्छा। इसमें नया स्पॉटिंग आएगा इसलिए, तो लेकिन इसमें कोई टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। अगेन स्टार्ट टू द ब्लूम अगेन। मैं अभी एक मिड रेंज सेगमेंट का एक वैरायटी दिखा रहा हूँ, यह है मिस मैनिला। ये मिस मैनिला का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है, ये आपको विंटर का टाइम में लिस्ट में वेरिएशन ज़्यादा आते हैं, लेकिन गर्मी के टाइम में ये थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाता है, लेकिन फ्लावर इंटैक्ट ऐसे ही रहता है, हाई ब्लूमर भी है। मतलब फ्लावर का भी कलर चेंजेस नहीं, हुआ, अभी तो ऑरेंज दिख रहा हूँ जैसे। ऐसे ही है, फ्लावर ऐसे ही रहेगा। ये भी एक हाई ब्लूमर वैरायटी है मिड रेंज सेगमेंट का, ये आपको टाइगर ऑरेंज, ये भी अच्छा है वैरायटी है, बहुत ही ब्राइट ऑरेंज कलर होते हैं इसमें। बहुत लोगों का पास मेरे को पता है बाटा कप है, जो रेयर वैरायटी कलेक्ट कर रहा है या थाई वैरायटी, इसके पास बाटा कप है, लेकिन अभी जो दिख रहा है ये है आपको गोल्डन बटर कप। गोल्डन बटर का बहुत ही अच्छा वैरायटी है, अभी ट्रेंडिंग तो है। बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। ये थोड़ा सा अपर साइड में है, तो ये भी थोड़ा थोड़ा करके कलेक्शन में रखना चाहिए, क्योंकि और 6 महीने के बाद ये भी आपको और ज्यादा सस्ता भी हो जाएगा। अभी जो वैरायटी दिख रहा है ये है आपको स्प्लैश वेरिकेटेड। स्प्लैश में बहुत ज्यादा वैरायटी है अभी मेरे पास,
एक है आपको नॉर्मल स्प्लैश, नॉर्मल स्प्लैश, उसके बाद है रॉयल स्प्लैश, रॉयल स्प्लैश, उसके बाद है स्प्लैश वेरीगेटेड, वेरीगेटेड स्प्लैश। उसके बाद है गोल्डन स्प्लैश या तो मूनलाइट स्प्लैश। इतना सारा वैरायटी है इसमें सिर्फ स्प्लैश में। हाँ हाँ हाँ। और स्प्लैश के साथ और एक वैरायटी है जिसका डिफरेंस है सिर्फ आपको लीव्स में, वो है मैजिक आइसक्रीम। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था जो मैजिक आइसक्रीम स्प्लैश जैसे ही फूल है, तो इसमें डिफरेंस है लीव्स में। देखिए वेरीगेटेड लीव्स में आसपास है, और इस लीव्स वेरिएशन थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी हाई ब्लूमर वैरायटी है। এটা আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, এই যে তোমার যে গাছগুলো এই যে এক্ষুনি যেটা দেখলাম আমরা ম্যাজিক আইসক্রিম, এগুলো এখন কি গ্রাফটেড না রুটেটেড রয়েছে তোমার কাছে? ম্যাজিক আইসক্রিম হচ্ছে আমার একটা সেগমেন্টের ভ্যারাইটি। এটা আমাদের কাছে কিছু রুটেড রেডি হয়েছিল, বাট অ্যাকর্ডিং টু মানে ক্লায়েন্টস ডিমান্ড শুধু মানে রুটেড দিয়ে আমাদের চলবে না, তার জন্য এখন গ্রাফটিং এ খুব ভালো এবং স্টেবল অ্যাভেলেবেল রয়েছে। দেখুন অনেকে আমরা জানি আদারনাট শুধুমাত্র ভেরিগেশন থাকে, একটা ইয়েলো কালারের ফ্লাওয়ারের উপর অরেঞ্জ ভেরিগেশন, বাট দেখুন এরাও কিন্তু এটা আদারনা, এর ভেরিগেশনে দেখুন একটু পিঙ্কিশ এসছে, তার মানে এটা যে আদারনা নয় সেটা ভুল কথা। পিঙ্কিশ রেডিশ সব হ্যাঁ। কি রয়েছে এতে? এখানে দেখুন আদারনাতে আপনার কতগুলো কালার পসিবল, এতগুলো কালার কিন্তু আদারনাতে হতে পারে। মানে এটা একটা খুব যারা আমাকে কমপ্লেন করে আমাদের আদারনা শুধু হলুদ হচ্ছে, সেটা তো আমাদের কিছু করার নেই, ওটা বাই নেচার এটা হয়। কিন্তু চেঞ্জেস হয়। हाँ, changes হয়ে যায়। ये महारानी का, ये महारानी है, ये भी हाई ब्लूमर है, लेकिन देखिए इसका थोड़ा पिंक स्टोन आ गया है। ठीक है, हम लोग को क्या पता है महारानी का क्या होता है, नॉर्मली आपको व्हाइट का ऊपर হোয়াইট होता है, ऑरेंज होता है। ऑरेंज का बॉर्डर रहता है, जो हम लोग बोलते हैं कभी कभी लिपस्टिक ऑरेंज। ठीक है, लेकिन ये देखिए पिंकिश हो गया, तो ये क्या महारानी नहीं है, ये भी महारानी। মানে नेचर के ऊपर वो सब ये कुछ नेचर होता है। ठीक है, नेचर का जो प्रॉब्लम हो सकता है, जो चेंजेस हो सकते हैं उसमें तो हम लोग का कोई हाथ नहीं है ना। अगर कोई क्लाइंट बोलेगा मेरा महारानी सिर्फ व्हाइट हो गया, तो मैं क्या करूँ? मेरे को कोई क्लाइंट लोगों ने पूछा है, जो देखिए भाई जी मेरा पास जो छाद है, ये जो टेरेस है, इसमें स्पेस बहुत ही कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो ड्वार्फ नेचर में कुछ वैरायटी जो अच्छा ब्लूमर है और फ्लावर भी अच्छा है, तो उसका अंदर में पहले ये जो वैरायटी है, ये जो आपको जो है गोल्डन पेट्रोपैमिनो, उसका तो नाम पे मैं पहले बोलूंगा, क्योंकि ये एक ड्वार्फ नेचर का है। नेचर में एकदम पूरा हो जाता है। टेबल शेप जैसे ये होते हैं, तो ये आप कलेक्शन में रख सकते हैं। राउंड द ईयर কিন্তু ফুলও হতে থাকে। हाँ हाँ, ये रिपीटेड ब्लूमर है, 4 टाइम्स ब्लूम होता है इसमें। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, कलर में थोड़ा चेंजेस होगा। চেঞ্জেস হতে হয়। तो ये देखिए ये जो कलर दिख रहा है, ये समर में ऐसा होगा, लेकिन विंटर सीजन में थोड़ा सा डीप कलर आएगा। রেডি হয়ে जाएगा। अभी मैंने जो बोला था ड्वार्फ नेचर का वैरायटी, तो गोल्डन पेड्रो के बाद में और एक वैरायटी दिखा रहा हो जो जिसका नाम है बीगोजिस। बीगोजिस का 2 टाइप होता है, एक है आपको गोल्डन लिस्ट में, एक है ग्रीन लिस्ट में। ये देखिए ये छोटा पौधा है, लेकिन कैसा ये खुद का ना खुद बबूशी हो गया, कितना अच्छा ब्लूमिंग हो रहा है। ठीक है, এটা কি গ্রিন লিফ না এ তোমার? দেখুন এখানে দুটো রাখা আছে, ডান দিকেরটা হচ্ছে আপনার গ্রিন লিস্ট, বাঁ দিকেরটা হচ্ছে গোল্ডেন লিস্ট। ঠিক আছে, এটা যে কোনো একটা রাখলেই হবে। এটাই অ্যাকচুয়াল টাইম মনে হয় আস্তে আস্তে এই গোল্ডেন নেস্টটা আসতে শুরু করবে, এই একদম সিজন। না 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 না, গোল্ডেন লিস্টটা সারা বছরই থাকে। থাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর যারা গ্রিন লিপ, ওটা গ্রিন লিপই সারা বছর থাকে। আচ্ছা। তারপর ধরুন মিডিয়াম সেগমেন্টে আমি আর একটা ভালো ভ্যারাইটি বলছি, যেটা হচ্ছে এমাসপেরাক। এমাসপেরাকে দুটো হয়, একটা হচ্ছে এমাসপেরাক নর্মালটা যেটা এখন দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে, আর একটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার এমাসপেরাক ইয়েলো মিক্স। তো এখানে যেগুলো রাখা রয়েছে সবকটা এমাসপেরাক রাখা হয়েছে, দুটোর আপনার লিভস নিয়ারলি সেম, শুধুমাত্র এমাসপেরাক ইয়েলো মিক্সে আপনার ইয়েলো কালারের ফুলটা হয়। ওয়াটারমেলনের সিরিজের একটা গাছ আগে দেখেছি, এখন আমি জেপির থেকে জানতে চাইবো এই ওয়াটারমেলনে বললো আরো কিছু গাছ রয়েছে বা হয়ে আছে, নতুন ফুল হয়েছে। अभी जेपी अभी जो बात कर रहा था हम लोग वाटरमेलन के बारे में, ये जो है ये कौन सा वैरायटी? ये है वाटरमेलन वेरीगेटेड है। ठीक है, तो वाटरमेलन का मेरे पास बहुत ही है, 3-4 वैरायटी है। ये भी बहुत अनोखा है और कलर भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसका जो लीव्स है ये वेरीगेटेड लीव्स में होते हैं और फ्लावर भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये भी कलेक्शन कर रख सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा सा मिड रेंज सेगमेंट में आएगा, लगभग 750 करके होगा ये वाला। और इसका बगल में जो वाला है ये आपका है ऑरेंज डिफाइन। रॉयल डिफाइन के बारे में तो सारे लोगों ने सुना है, ये है ऑरेंज डिफाइन, ये भी हाई ब्लूमर है, ये भी आप कलेक्शन में रख पाएंगे। এটা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা আবার? এটা হলো অর্জুনা। অর্জুনা? অর্জুনা হচ্ছে আলাদার মতো এটা হাই ব্লুমার বাই কালার একটা ভ্যারাইটি, এবং খুব স্টেবল ভ্যারাইটি এবং একটা পুরনো ভ্যারাইটি। তো এটা আপনার সংগ্রহ রাখার মতো, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে এটা মাঝখানে বিলুপ্ত হয়ে গেছিল, আবার এটা বাইরে থেকে আবার নিয়ে আসতে হয়েছে। এটা কি তোমার শুধু রুটেটই পাবো না গ্রাফটিং এ পরে আবার আসবে? এটা যতক্ষণ রুটেড আছে চলবে, যখন না থাকবে আবার গ্রাফটিং এ রেডি হবে। গ্রাফটিং এ রেডি করতে হবে আবার। যখন হাই ব্লুমার ভ্যারাইটির কথা বলা হচ্ছে, তখন সুবর্ণার নামটা উল্লেখ না করলে মনে হয় ভুল হবে, কারণ দেখুন এত ছোট গাছ কিন্তু অলরেডি দেখুন ফুল চলে আসছে।
তো এটা থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যথেষ্ট হাই ব্লুমার ভ্যারাইটি, এবং ইয়েলোর ভিতর একটি অন্যরকম কালার হয়, মিষ্টি একটা কালার, এটা অবশ্যই সঙ্গে রাখার মতো। जो लोग बोल रहे हैं कुछ नया कुछ दिखाओ, नया कुछ वैरायटी चाहिए जो हाई ब्लूमर होगा, तो उसका अंदर मैंने ये जो वाजिद रेड है, इसका नाम तो पहले ही बोलूँगा, क्योंकि ये जो वाजिद रेड है ये बेसिकली वाजिद अलीशा से डेवलप्ड है, लेकिन इसका जो कलर वेरिएंट बहुत ही अच्छा है फ्लावर का। कभी कभी ऐसे वो pink हाँ, होता है, कभी सिर्फ एक कलर का, सिर्फ पर्पल कलर के भी हो जाते हैं, ठीक और अभी जो टाइम है इसमें वो जो आपका वेरिएशन आ रहा है, इसके बाद और एक वैरायटी है जिसका नाम है वाजिद वेरिकेटेड, वो भी आपको सेम फ्लावर होगा लेकिन लीव्स वेरिकेटेड होगा, वो भी बहुत अच्छा वैरायटी है। তো আমি জেপিকে বলবো, জেপি এতক্ষণ ধরে খুব ভালো একটা কমিউনিকেট করতে চেষ্টা করলো সকলের সঙ্গে, হিন্দিটা কিছু হিন্দি কিছু বাংলা আর তার সঙ্গে ইংলিশেও ব্যাপারটা কমিউনিকেট করার চেষ্টা করেছে। আর যাই হোক, তোমার কাছে মোটামুটি এখন যে কটা ভ্যারাইটি দেখালাম, এছাড়াও একবার ক্যামেরাটা ঘোরালে থরে থরে গাছ সাজানো রয়েছে। একদমই তাই। এর উপরে একটুখানি যদি তুমি বলো বা ইংলিশ বাংলা বা হিন্দি যেটাই বলতে চাও একটু বললে কাস্টমার ঠিক বুঝতে পারবে, আর কোনখানে আসতে হবে কিভাবে নিতে হবে এই সমস্তটা। तो हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, इतना सारी वैरायटी है एक साथ दिखाना इम्पॉसिबल है, नामोफिन भी है। तो इसका अंदर में कुछ कुछ वैरायटी का नाम मैं खुद पहले बोलूँगा, जैसे है आपको गैलाब्रा सीरीज, जो है आपको गैलाब्रा पर्पल, गैलाब्रा व्हाइट, उसके बाद है मिस हॉलैंड, उसके बाद है आपको फ्लाई बेट्स, उसके बाद है आपको राइनस्टार पिंक, उसके बाद है आपको इंटरनेशनल पिंक, ये भी हाई ब्लूमर है। और बेगन सिकंदर वो भी किसी लोगों ने पूछा है, बहुत ही अच्छा वैरायटी है। इसके बाद होता है टैंगलोंग का। टैंगलोंग का अभी हम लोग के पास 3 वैरायटी अवेलेबल है, टैंगलोंग रेड, टैंगलोंग पर्पल, टैंगलोंग पिंक। हाँ, शायद टैंगलोंग येलो खत्म हो गया है। उसके बाद जो थाई डिलाइट के जो सीरीज होते हैं, थाई डिलाइट वेरिकेटेड जो गुइफे है वो भी अवेलेबल है, नॉर्मल थाई डिलाइट ग्रीन लिप भी है, और थाई डिलाइट जो आपको सिल्वर लिप थाई डिलाइट वो भी अवेलेबल है। इसके बाद होते हैं आपको ज्वेल सीरीज। ज्वेल सीरीज भी बहुत अच्छा वैरायटी है, ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं है। ज्वेल सीरीज में हम लोग के पास ज्वेल पिंक, येलो, पीच है अवेलेबल है, साथ में आपको ज्वेल पीच का वेरिएशन भी है, तो ये आपको कलेक्शन रख पाएंगे। और लास्ट में मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, वो है आपको वीरा सीरीज। वीरा सीरीज बहुत ही अच्छे वैरायटी है, वो भी आपको कलेक्शन में रख पाएंगे, क्योंकि वो उसका नेचर है इतना ब्लूमिंग है, तो हम लोग भी थक जाते हैं जो क्या कैसे हो रहा है, 2 महीने से ब्लूमिंग हो रहा है, अभी बहुत वीरा सारा में। पौधा है, उसमें भी अभी फ्लावरिंग है, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो जो बोल रहा था वीरा ग्रुप का, ये ये देखिए, भीड़ा इतना सारा है। हाँ ये देखिए वीरा व्हाइट चार। है, उसके बाद वीरा लीन है, देखिए ये पार्थो जैसा कलर होता है, ये एक अनोखा वैरायटी है, थोड़ा डिफरेंट है। ये आपको वीरा लीन मेरे पास बहुत सारी था, लगभग 200 का ऊपर, लेकिन अभी इससे भी अभी 10-12 ही है। मेरे को पता नहीं जब तक वीडियो पब्लिश हो तब तक कितना होगा शायद खत्म भी हो जाएगा। इसके बाद जो है वीरा लाइट पिंक है, और एक वैरायटी है उसमें मैं दिखा रहा हूँ, वो है वीरा डीप पर्पल, अभी फूल खिल रहा है। हाँ ये देखिए, ये आपको वीरा डीप पर्पल है। देखिए किसी लोगों ने पूछा है हम लोग आपको प्राइस कितना है। देखिए प्राइस बोगनविलिया का बहुत डिफरेंट होता है, डिफरेंट वैरायटी का प्राइस अलग अलग होगा ही, ये नेचर है। हम लोग के पास अभी जो प्राइस सेगमेंट है, रूटेड वैरायटी का स्टार्टिंग होता है 75 रुपया से, ग्राफ्टेड वैरायटी स्टार्टिंग होगा आपको 200 रुपया से। तो अगर किसी ने सोचा है जो मेरा बजट इतना ज़्यादा नहीं है, मैं चाहता हूँ चीप रेट में आपको अच्छा वैरायटी जो हाई ब्लूमर भी होगा, तो मैं आपको 42 वैरायटी का ऑप्शन दूंगा 150 रुपया का अंदर, मतलब 75 to 150 you can get near about 42 varieties. You can select from there. There are so many high bloomer varieties also. So don't hesitate. Just text me hi in my WhatsApp and also mention me your location, because I have 2 different type of courier service. In case of Bengal, I send via DTDC service, but out of Bengal, I prefer always Blue Dart Air. Blue Dart. Because Blue Dart Air is very reliable and trustworthy, and it is service is very quick. Suppose living from abroad, kind of Kerala, Chennai, Delhi, it will get to you within 3 to 4 days max. 4 days maximum. And for your kind information, we have transparent replacement policy. We provide replacement if the implant died after reaching to you within 10 days. Again, I asking to one things. For the wholesale purpose, what you want to say? देखिए होलसेल हम लोग का एक अलग सेगमेंट है। देखिए जो ये वीडियो जो दिख रहा है, ये कोई नर्सरी मैन भी दिख रहा है, कोई नॉर्मल कलेक्टर भी दिख रहा है। तो जो लोग होलसेल के लिए चाहता है वो भी हम लोग को मैसेज कीजिए, लेकिन आपको मेंशन करना होगा मेरे को होलसेल में चाहिए। तो आपको पास जो कैटलॉग मैं पहले भेजूंगा वो एक्चुअली होगा रिटेल का कैटलॉग। रिटेल कैटलॉग। हाँ, होलसेल का जो प्राइस होगा वो आपका ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर डिफरेंशिएट होगा।
मान लीजिए आप मेरे को 500 पीस प्लांट ऑर्डर कर रहा है, तो इसमें अगर आपको 10 या 20 वैराइटीज चाहिए तो उसका जो प्राइस होगा, अगर मान लीजिए आप मेरे को 2000 पीस का प्लान ऑर्डर दे रहे हैं तो उसका प्राइस ऑब्वियसली अलग डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। तो so it's up to you, so please communicate with me and it will be better not to call me at first but text me hi in this WhatsApp number. You can see my WhatsApp number on the display, so please save that number and text me, that will be better for us. আর যাই হোক, খুব ভালো করে বাইরের লোকের সঙ্গে কথা আদান প্রদান করার জন্য যতখানি পারলো চেষ্টা করলো জেপি। আর ঠিক এইভাবেই ভবিষ্যতে অর্কিড গার্ডেনের কাছের থেকে আপনাদের কাছে পৌঁছবার জন্য একদমই আমরা সবসময় প্রতিনিয়ত চেষ্টা করেছি। সঙ্গে করে জেপি, নীলাদ্রি বা সৌমেন এরা সবাই সঙ্গে করে আপনাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। একদম। রিপ্লেসমেন্ট পলিসিও একই আছে, কোনো কিছু ড্যামেজ হলে সরাসরি যোগাযোগ করুন এর সঙ্গে, কোনো হেজিটেশন নয়। হ্যাঁ, আমরা যেটা রিপ্লেসমেন্ট যেটা করি সেটা কিন্তু অবশ্যই 10 দিনের ভিতর আমাদেরকে কিন্তু ড্যামেজ হলে তবেই আমরা করে থাকি। তারপর দেখা গেলো যে কোনো গাছ হয়তো আপনার কাছে যখন পৌঁছচ্ছে হয়তো একটু হেলথ একটু খারাপ ছিল, সেটা কিন্তু আমাদেরকে গাছ পাওয়ার পরেই জানালে খুব ভালো, আমাদের একটা নলেজে থাকে। আর অবশ্যই আপনাদেরকে আমি একটা কথা লাস্টলি একটু রিকোয়েস্ট করবো, আবার একটু মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য, যে ধরুন একটা গাছ যেটা খুবই ছোট, তো সেই গাছটাকে কখনই আপনার বেশি বড় পটে দেবেন না। ধরুন এই সাইজের একটা গাছ, 3 ইঞ্চি পিপির একটা গাছ, এটাকে কখনই আপনার হুট করে 8 ইঞ্চি পটে দেবেন না, ঠিক আছে? আপনাকে ইউ হ্যাভ টু রিপোর্ট অল দ্য প্ল্যান্টস অ্যাজ পার দেয়ার সাইজ, Putting in And 6 inch only. অ্যাজ পার দেয়ার সাইজ অ্যান্ড এজ, বিকজ আমরা যদি এই গাছটাকে যদি আমরা বড় পটে দিই তাহলে কিন্তু সেখানে ওয়াটার প্রেশার বেশি, গাছটা কিন্তু ড্যামেজ হওয়ার চান্স থাকবে। তো সে কারণে কি হবে, আমাদের যা গাছ রয়েছে সেগুলো সবই আপনি নর্মালি দিতে পারেন 5 ইঞ্চি পটে, নয় 6 ইঞ্চি, এই দুটো, এর বাইরে বেশি বড় পট দেবেন না। গাছটাকে 3 মাস স্ট্রাগল করুন, দেন আপনি চাইলে আর একটু বিগার পট, ধরুন সেটা 8 ইঞ্চি হতে পারে, সেখানে আপনি দিতে পারেন, বাট সেটা অবশ্যই গাছের গ্রোথ বুঝে। যাক, সঙ্গে থাকুন, ভিডিওর নাম্বার দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওই নাম্বারে কল করুন। একদম। আর কিভাবে আসবেন সেটা আপনারা জানেন, তাও এখানে লোকেশনের জন্য আপনাদের ডেসক্রিপশন বক্সে গিয়ে আমাদের আমাদের দেওয়া থাকে, সেখানে থেকে পৌঁছে যেতে পারেন, একদমই অসুবিধা হবে না কারোর, নাম্বারে। তো আমি অবশ্যই আপনাকে 2 ঘন্টার ভিতর আমি আপনাকে ক্যাটালগ পাঠিয়ে দেবো। পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই হোক, ভিডিওটি ভালো লেগেছে, সঙ্গে থাকবেন, শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, অবশ্যই অবশ্যই, এটি করবেন। এবং আপনাদের ফিডব্যাকটা অবশ্যই দেবেন, কারণ আমরা এখনো শিখছি, মানুষ মাত্রই ভুল ত্রুটি হয়।